Bakit ganun yung preno? Pakinggan mo to. Diba? Wala. Ayun mo? Teng, 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 teng. Pads. Ay, ay. Wala. Ganun din, nag-move din to. So, ito yung mga tak-tak-tak. Wala. Eh, asok eh. Gumagalaw din to. Anong preno yan? So now this. I'm done. Listen to this. Diba? Listen to this. No more. Huwag na natin tutukan yung kabila. Okay na. See? Perfecto. Magtanong ka. Nakatorque ako This is my wrench. Of course, brake cleaner, etc. etc. Yeah. Perfecto. Now we ride. Hello? Tapos. Test natin.